समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मान को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तेरे प्रिय बंधुगण, ये हूँ खजूर पर्व जहाँकि इंग्राजी रे पाम संडे बोली कहा जाए। आपण माने हुए तो आपण चर्च रे ये खजूर पर्व निश्चित भाव पालन करुवे। जदि आपण खजूर पर्व पालन करते तेबे कमेंट करके निश्चित भाव जनातु, जहाँफल आमे भी खुशी हेबु जेहेतु आपण खजूर पर्व पालन करते। प्राय अल्प चर्च अच्छी से पालन करा जाएनि, किंतु बहुत चर्च अच्छी जो चर्च गुड़िक खजूर पर्व एमती पालन करा जाए। विश्वासी विश्वासिनी छोट बड़ समस्ते खजुरी बाहुंगा धरिकी से कौन करेंगे, निज निज गाँ को परिक्रमा करेंगे। आमे भी करिजो प्रिय बंधुगण, से मुझे जदि आपण पालन करिसेंति केबे तबे कमेंट करके जनातु प्रिय बंधुगण। आउ इस्राएल देश में खजूर पर्व पालन करवा हूँ स्पेशल अटे। आप देखिपे एठार जो भिड़ अच्छी प्रिय बंधुगण, खजूर पर्व पालन कर जो भिड़ रही केते लंबा लाइन टिके देखंतु। केते लंबा लाइन और लाइन को आपणकर आखि पाइबने एते लंबा लाइन। आ खजूर पर्व आरंभ करिथिला किए? सबुठार सिंपल अनुसार हूँ जे देखंतु, ए खजूर पर्व को प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे एटा स्टार्ट करथिले। से कहीं स्टार्ट कले? भविष्यत वक्तांकर भविष्यतवाणी को सफल करने यहाँ स्टार्ट है खजूर पर्व। भविष्य वक्तांकर भविष्यतवाणी सफल हो गला और जिते प्रभु जीशुख्रीष्ट ये भविष्यतवाणी को सफल कले। बहुत वर्ष पूर्वर जिखरिय नाम जने भविष्यत वक्ता से गोटे भविष्यतवाणी करते जे एमिति गोटे दिन आसूची जितेबाला जगतर उद्धारकर्ता से गध शावकर पिठी उपरे बसिकी से कौन करेंगे, विजय यात्रा करेंगे जेरूसालेम को। आउ जिखरिय भविष्यत वक्तांकर से भविष्यतवाणी को सफल करने प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर शिष्य मान को कहले जे तुम्हें माने अमुक गाँ को तुम्हें जीव और से गाँव में तुम्हें देख गोटे गध बंधा हो तार पाखे गोटे छुआ थी आ तुम्हें दुईटा जाक फिटेकी तुम्हें आनिब, गध एवं तार छुआ। आ शिष्य मैंने जितेबाला जाइए पहुँचले जीशु जेमिति कही एक्जाक्ट सेमती देखिले। माने देखंतु, प्रभु जीशु जेमती कही सेमती देखिले। आउ जीशु कही जदि किए तुमको पचारे तुम्हें या कहीं फिटेकी नौच तेबे तुम्हें कहब जे यहाँ परमेश्वर प्रयोजन अच्छे। प्रभु यीशु जमती कही सेमती जने पचारुची तुम्हें यहाँ कहीं फिटेकी नौच आ से कहते यहाँ ईश्वर प्रयोजन अच्छी आ नाजरेतीय जीशु को यहाँ दरकार। से परमिशन दौची तापर एमाने धरिकी आसुचंते। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट कहा उपरे बसिले? गध उपरे नुहे, गधर छुआ उपरे बसिले, मेष शावक उपरे बसिले। हाँ प्रिय बंधुगण, आम मैंने देखा पाऊँ जे आजिर खजूर पर्व आ से गधर पिठी उपरे बसिकी विजय यात्रा कले। से लोक माने समस्ते हालेलुया हसना स्लोगान देले आ समस्ते निज निजर लुगा को तले बिछाई देले। आउ खजुरी गछरु खजूर बाहुंगा काटी आनले, डाल काटी आनले, सब रास्ता पर बिछाई देकी ईश्वर को महिमा कले। ईश्वर को नाम रे जी आसुचंती से धन्य, दाऊद संतान होसाना। आउ जीशु को दाऊद संतान बोली कहा जाए। आउ सेई दिन ठारू आरंभ हो जाइतला ए खजूर पर्व। आ प्रभु जीशुख्रीष्टर विजय यात्रा पर आमे माने देखा पाऊँ
କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ଡେ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିଆସିଛୁ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଏହି ଖଜୁର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସ୍ପେସିଆଲ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ଆଖି ବି ପାଇବନି, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆଖି ବି ପାଇବନି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଖଜୁର ପର୍ବକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କଲି। ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଖଜୁର ପର୍ବ, ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ବକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାକାର କିଣା ବିକା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗେଥସେମନେ ବଗିଚା ଭିତରେ। ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ପିଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉତ୍ତେଜନା କରାହେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାର ବୋଲି ତୁମେ ଚିଲାଅ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ହୋସାନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଚିଲେଇଲେ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ ବୋଲି। ତାପରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ, ତାପରେ 3 ଦିନ କବର ଭିତରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। କେବଳ ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁ ସଫଳ କଲେ। କେବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବାକି ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।